ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहउचंती जेकोनोसी संघ जेकोनोसी प्रतिष्ठान बा जेकोनोसी ऑर्गेनाइजेशन को आमे तार लक्ष्य दिगरे द्रुत गति आगे नबाकू हेले मौलिक भाव में तीनोटी क्षेत्र में एकत्व व समत्व रहिबा एकांत आवश्यक यूनिटी इन 3 डायमेंशन कहउची एबे तीनोटी सी फर्स्ट यूनिटी इन कॉमन गोल एबे भाई जहा कहले संघर प्रथम आ प्रधान आवश्यकता जदि रही ता हेउची संघर लक्ष्य गोटे हेतिबो संघरे जो माने जोग देउथिबे सही लक्ष्य प्रति सचेतन थिबे एवं सही लक्ष्य दिगरे आगे जीवा पई इच्छुक थिबे प्रथम द्वितीय सीटी होछि यूनिटी इन कम्युनिकेशन अर्थात सही एक लक्ष्य रे आगे दिवा बेले परस्पर मध्य एक सहयोगिता थिबो सहभागिता थिबो परस्पर को सहाय्य करिवा पई गोटे इच्छा थिबो एवं सही लक्ष्य दिगरे एक भाव थिबो भावर आदान प्रदान हेउथिबो एवं तृतीय सीटी होछि यूनिटी इन कमांड अर्थात संघरे मान्यता जनों को दिया जाउथिबो संघरे शक्ति केंद्र गोटे थिबो संघरे मानिबार गोटे धारा थिबो गोटे श्रृंखलार गोटे धारा थिबो जदि ए तीनोटी कौनसी भी संघरे आसे से व्यावहारिक क्षेत्र हो ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र हो ताको आगे जीवारु केही रोकी एवं सेटा कोनसी नूतन धारा नु हमर वेद मध्ये ताहा कहउछन्ती संग गच्छध्वं एक दिग को जाओ संग बदध्वं गोटे वाक्य उच्चारण करो संग भो मनासी जानतम गोटे मान्यता दियो तो वर्तमान हमर आसुची लक्ष्य कौन हेबो भाई आज गोटे कथा जो लक्ष्य दिगरे कहिले काली गोल पोस्ट रो उदाहरण देउथिले आज मध्ये वर्षा होउथिला कुहुडी को देखि मोर गोटे कथा मने पडुथिला गोटे आधुनिक जने श्रेष्ठ संतरणकारी फ्लोरेंस जादुई कथा तांको जीवन रे अति सुंदर भाव से गोटे घटना को उल्लेख करछन जे लक्ष्य सତରେ केते दरकार केते आवश्यक आम पई से दिन समग्र विश्व तांको देखुथाए जे विश्वर प्रथम महिला संतरणकारी भाव में से गोटे कैटलिना चैनल को अतिक्रम करिवे किंतु दुर्भाग्यवशत परिवेश एमती प्रतिकूल है जहाँ आज होता संपूर्ण कुहुडी प्रबल हाड़भंगा शीत तो समस्ते कहले आपण आज आउ संतरण करंतुनी किंतु से गोटे कथा कहिथिले जे बाह्य प्रतिबंधक एतिकी शक्ति नाही से मो लक्ष्य रु मते विच्युत करि परिबो एवं पहरिवा को आरंभ करिसंती बहुत सुंदर भाव में पहरी चलती समस्ते भाविले आज विश्व रेकर्ड हेबो किंतु हठात रही गले एवं हाथ हले कि क्विट करने को निर्देश देले माने मु छाडिली त्याग कली कहीं विश्वास भी करि पारलेनी जीवन रे जे केबे भी हार मानि नाहंती आज से क्विट करूछंती बोली तांकर उद्धार कर दिया गला गोटे बोट रे बसई दिया गला पचरा गला आपण जे आपणक भली व्यक्ति जे जीवन रे कोनोसी जिंस को प्रतिबंधकता को मानि नाहंती आज आपण को क्विट करैला किए सेठी सहज भाव से गोटे कथा कहिथिले कहले मोर शारीरिक बल मते क्विट करैनी कि मोर मानसिक डर भय मते क्विट करैनी मु एइथि पई क्विट कली कारण मोर लक्ष्य को मु देखि पारु नथिली एते कुहुडी हे जाइतिला कोटा स्थल भाग कोटा जल भाग मु जानिनी मु स्थल भाग को आडे जाउची कि नदी भितर को समुद्र भितर को जाउची कि पछु को फेरुची मु जानिनी मु समस्त शक्ति प्रयोग करूची किंतु कुआडे जाउची तो मु जानिबा दरकार सेठी से गोटे कथा कहिथिले मनुष्य को तार लक्ष्यहीनता जेतिकी बाधा सृष्टि करे पृथ्वीर कौन शक्ति नहीं ताकू सेतिकी बाधा दे पारिबो आमर समीक्षार दिन आमे माने कि 50 वर्ष कि 40 वर्ष 30 वर्ष धरिक संघ साधना करिछु केते राति अनिद्रा हेछु केते दिन तांको पाखरे कटैछु किंतु आज समीक्षा करिबा जोठु आरंभ करिथिले संघ साधना आज आमे सेठी अटकी जाइना हो तो आमर सबु हाथ गोड़ हलेबा भितरे आमे सेई जागार अटकी जाइनु तो ठाकुर से कथा कहउछंती जेउ दिन गोटे लक्ष्य रे गोटे इष्ट सिद्धि निमित्त आज बाणी पाठ करा गला तुम माने समस्ते संघबद्ध हबो सेई दिन ही संघर सृष्टि हेबो ता पूर्व जो मठ आश्रम सेटा संघ न तेबे कोन जानिबार आवश्यकता अछि सेई लक्ष्य दिगरे प्रथम बहुत सुंदर भाव रे ताकू दुर्गाचरण भाई पॉइंट आउट करछंती मात्र 10टी पॉइंट संघ सेवी हिसाब रे हमर लक्ष्य त हम जानले जे लक्ष्य दरकार किंतु कोन लक्ष्य रहिबो प्रथम जो पॉइंट आमे कहिथिले लक्ष्य कोन जानिबा एवं चलिबा तो संघर लक्ष्य कौन संघर उद्देश्य कौन भावधारा कौन तात्विक दिग हेतु कहवाक चेष्टा करी मात्र गोटे गोटे धाड़ी रे सबुठु गुरुत्वपूर्ण दिग टी आलोचना करिया चाहिए जे मणि संघ सेवी हिसाब से आमर कर्तव्य कौन संघर उद्देश्य आज बाणीपाठ करागला काली सन्यासी महाराज भी कहते भाई ताकू ठाकुर बाणी उद्धार कर लिखिं
ଯେ ସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଧପତିତ ଜାତିର ଉତ୍ତୋଳନ। କାରଣ ଗୁରୁ ଭାବରେ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହିସାବରେ ସଂଘର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା। ସଂଘର ନୀତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ନୀତି। ସଂଘର ବ୍ରତ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର, ସତ୍ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର, ଶିବଜ୍ଞାନରେ ଜୀବସେବା। ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସବୁ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର ଆଦର୍ଶ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ପଥ। ଏସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି। ତା ପରକୁ ସଂଘ ନୀତି ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ସଂଘ ସେବୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ସଂଘ ସେବୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ତାକୁ ସାରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଗତରେ ରୂପ ଦେବା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲାଗି ରହେ ଯେହୁ ଶିଷ୍ୟ ମୋର ସେହୁ ସେହି ମୋ ପ୍ରେମିକ ଭକତ ବତ୍ସ ସୁଖ ପାଏ ମତେ ପ୍ରକୃତ। କାଲି ସଭାପତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଦେଶର ପ୍ରତିପାଳନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ ତ ଦରକାର। ଥିଙ୍କ ଗ୍ଲୋବାଲି, ଆକ୍ଟ ଲୋକାଲି, କରିବା କ'ଣ? ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସଂଘ ନୀତି ଆତ୍ମଗଠନ ସଂଘ ସେବୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ। ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଗଠନ ତ ଘରେ କରିପାରିଥାନ୍ତ, ଆତ୍ମଗଠନ କରିବ ଅନ୍ୟକୁ ଆତ୍ମଗଠନ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ହବ ଅନ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟତା ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜେ ସେବା କରିବ ଅନ୍ୟକୁ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଣ ଦରକାର ଆତ୍ମଗଠନ? ଜଣେ ସେବକ ଯାଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ସବୁ ସାଧନା କଲେ, ନିଜେ ତମର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମଗଠନ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି? ସେଠି ସେ କହିଛି ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର। ସେ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୁମରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଗ୍ନି ଟିକେ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ, ନିଆଁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଆଣିଦେଇ ପାରିବ? ସେ ଗଲେ ଏବଂ ଭଲ ଜଳୁଥିବା ଗୋଟେ କାଠ ଧରିକି ଆସିଲେ। ତ ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନିଆଁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, ଅଗ୍ନି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି, କାଠ ତ ଆଣିବାକୁ କହିନି, ମତେ କାଠ ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ଦରକାର। ପୁଣି ଗଲେ, ଜଳି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାର ଥାଏ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗାର ବି ଆଣିବାକୁ କହିନି, ମତେ କେବଳ ଅଗ୍ନି ଦରକାର। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ କେବଳ ଅଗ୍ନି କେମିତି ଆସିପାରିବ? ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବିନା, ଗୋଟେ ଆଧାର ବିନା ଅଗ୍ନି ଆସି ତ ପାରିବନି ନା। ମୁଁ ତ ତମକୁ ସେୟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରେ, ଯୋଉ ଆଧାରକୁ, ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଆହରଣ କରିଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ତମର ଆଧାର, ତୁମେମାନେ ହିଁ ତମର ସେଇ ମିଡିୟମ ବା ମାଧ୍ୟମ, ତୁମେମାନେ ହିଁ ତମର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛି ଯଦି ସତରେ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଓଦା କାଠ ହୁଅନି, କଞ୍ଚା କାଠ ହୁଅନି, ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଆତ୍ମଗଠନ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଅଛି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସବୁ କାଳେ ପ୍ରକାଶେ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତରେ ରୂପାୟିତ ଯେବେ କରିବ ସେ ଇଚ୍ଛା ସଂଘବଦ୍ଧ ହୁଅ ସକଳେ ବତ୍ସ ଅଧିକ ସଂହତ ଭାବରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଯୋଉ ବାଣୀ ଅଛି ତମେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହେଇ କରିବ କଣ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ନ ବୁଝିବ? ଆମେ ଆଜି ସଂଘରେ ଯେଉଁ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖୁଛେ କେବଳ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିର, ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ମାଧ୍ୟମ ଅଭାବରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଏ ତୁମେ ଗୁରୁ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ଏବଂ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ସେଇଭଳି କେତେକ ନିର୍ମଳ ଚେତାବକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂଘ ଗଠନ କରିବେ ତେବେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ। ତେଣୁ ସଂଘର ସେବୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମଗଠନ, ନିଜେ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସଂଘ ସେବୀଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ସଂଘ ନୀତି। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସଂଘ ତୁମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂଘ ନୀତି, ସଂଘ ପ୍ରୀତି ତୁମର ତିରୋହିତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସଂଘ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସିଛି, ଯଦି ସଂଘ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ଦିନ ସଂଘ ସାଧନା କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଘରର କୋଣରେ ବସିବା ଆଉ ବିଚାର କରିବା, କଣ ସତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇନି ତ? ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣତା ଆସିନି ତ? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭାବନା ଆସିଛି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସଂଘ ସେବୀର ଭାବନା। ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ପୁଣି କ୍ରିସ୍ପ,
ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବାରୁ ବା ତାଙ୍କର କଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାକୁ ମନ ନ କରିବା ହିଁ ସଂଘ ସେବୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାବନା। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇଙ୍କର ଲେଖା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଷ୍ୟଟି ଆସୁଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେବକ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତ ଭଲ ସେବକ ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଡାକ, ସେ ଆସୁ। ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ଆସିବା ବନ୍ଦ କଲ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଘରେ ତ ଏତେ ବିରୋଧ, ବାହାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧ, ଏଠିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ବି ମତେ ବିରୋଧ। ସମସ୍ତେ ମତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ଗୁରୁଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି କେମିତି ଭାଉ ଖାଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମେ ମାନେ ସତରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଗୁରୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ପାଳନ କର। ଏବଂ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଗଧଟିଏ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟୋରି। ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଗଧ ଉପରେ ଗୁରୁ ବସିଲେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ପଟେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖା ହେଲେ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଦେଖ, ଏମାନେ ଆଜିକାଲିର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏମିତି କେତେଟା ଚେଲା କରିକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲା ସେବକ। କହିଲା, ତୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଣ୍ଡ କହିଲୁ? ଗୁରୁ ରଖିଦେଲେ ତାକୁ। କହିଲେ, ଆରେ ସିଏ ତ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ବହୁତ ସମୟ ବସିଲେଣି, ଏବେ ତୁ ଟିକେ ବସି ପଡେ। ଶିଷ୍ୟ ବସିଲା ଗଧ ଉପରେ, ଗୁରୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଦେଖା ହେଲେ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ, ଭାଇ ଦେଖ, ଘୋର କଳିକାଳ, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବୁଢା ଲୋକ ହେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶିଷ୍ୟଟା ଗଧ ଉପରେ ବସିଛି, ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ଅନର୍ଥକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛୁ? ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡିଲା ଗଧ ଉପରୁ। କହିଲା, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ମୁଁ ଗଧ ଉପରେ ବସିବିନି ବୋଲି, ତମେ ଯଦି ବସିବା କଥା ବସ, ମୁଁ ବସିବିନି। ଏଠୁ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଚାଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ବସି ପଡିବା। ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ଆଉ ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଦେଖା ହେଲେ। କହିଲେ, ଭାଇ ଏମାନେ କୁଆଡେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏ ଗଧ ଭିତରେ ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ଏମାନେ କୁଆଡେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଦୁଃଖଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ। ଗୁରୁ ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା, ତମେ ଯଦି ବସିବାର ବସ, ମୁଁ ବସିବିନି। ଦେଖିଲ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ହେଠୁ କିଶୋର କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏତେ କଥା କହିବେ ଆମେ ଚାଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଲେ ଚାଲିକି ଯିବା, ଉପାୟ କଣ ଅଛି, ଗଧ ଯାଉ। ଗଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଦେଖା ହେଲେ। ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଛି, ଭାଇ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ନା ଦେଖୁଛି କଣ, ଗଧଟେ ଯାଉଛି ଆଉ ଦି ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ତ ତିନିଟା ଗଧ ଦେଖୁଛି। ନା କଣ ତିନିଟା ଗଧ? ନା ରେ ଭାଇ, ଏତେ ଝାଳ ଝାଳ ହେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଗଧଟେ ଅଛି, ତାପରେ ନ ବସିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ କଣ ଏତେ ଗଧ କହିବା କଥା? ଏତିକିରେ ସବୁ ଲିମିଟ କ୍ରସ କରି ସେବକରା, ତୁ ତ ମତେ ଗଧ କରି କହିଲୁ, ମୋର ଗୁରୁଙ୍କୁ ବି ଗଧ କହିଲୁ, ତତେ ଛାଡିବିନି। ମାନେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯାଇଛି, ରୋକିଦେଲେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଏବଂ କହିଲେ, ସେଠି ଆଜିର ଘଟଣାରୁ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ? ତୁମେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହ, ଯେକୌଣସି ସାଧନା କର, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନରେ ରୁହ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତୁମ ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା, ତୁମ ବିଷୟରେ କ୍ରିଟିସିଜିମକୁ ତମେ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆସି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଷୋଳକଳାରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚାହ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ, ପାଳିଲେ ବଚନ ତୁମକୁ ଜଗତେ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ରୋଧ କରିବ, ହେବ ଅଗ୍ରସର ବିଶ୍ୱ ରାଜପଥେ କିଏ ବାଧା ଦେଇପାରିବ, ବତ୍ସ ତୁମ ଆଗେ ସିନା ହାରିବ। ଆମ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା, ଗୋଟିଏ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳିଯିବୁ, ପଛରେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ତାକୁ ଶୁଣିବୁନି, ତାହେଲେ ପଛରେ କିଏ ରହିଲେ? ସମାଲୋଚକ, ଆଗରେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ, ଆଗରେ ସମାଲୋଚକ ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ହେଉଛି ସଂଘ ସାଧନାରେ ଯେକୌଣସି ଅଭାବ ଆସୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ତେବେ ଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ, ଯେ ୟୁନିଟି ଇନ୍ କମନ ଗୋଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ୟୁନିଟି ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହବ ସଂଘରେ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆସିବ କେମିତି। ଆଣ୍ଡ୍ରୁ କାର୍ନେଜ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ତ ପେନିଲେସ୍, କିଛି ନଥିଲା, ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛ, ତମ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟା କୋଟିପତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ଲୋକ ଏମିତି ବଢେଇଲା କିଏ? ସରଳ ଉତ୍ତରଟି ଦେଇଥିଲେ, ମାଇ ପିପୁଲ ହାଜ ମେଡ୍ ମି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର? ସେ କହିଲେ, ରିଆକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ପିପୁଲ ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଡିଗିଂ ଫର ଦ ଗୋଲ୍ଡ। ସୁନା ଖଣିରୁ ସୁନା ଖୋଳିବା ଯାହା, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନଟା ସେୟା। କେମିତି? when you are removing, when you are searching for ounce of gold, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ସୁନା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛ,
you have to remove tons of dirt. लक्ष लक्ष टन डाट मैला बाहर करने को पड़े. But when you are removing the darts, whether you are looking at the dart or looking at the gold, से कहते जिते सुनाटी खोलुच शह शह टन मैला बाहर करने को तुमको पड़ुची, किंतु बाहर कला बेले तुम मैला को देखु था ना कोठी सुनाटा रहिला देख. आमर भावना मध्य सिख सेमिति हबो. आम भितर शह शह जन्मर संस्कार रहिछि, आम भितर शह शह जन्मर कामना वासना रहिछि, किंतु ता भितर कौनसी कौनसी ना जगह तो ठाकुरंक प्रति भल पाइबा थिबो ना. नहले आमे आसी पारंते कि एते कष्ट सही, आमे आसी पारंते कि तांको पाखरे बसी पारंते कि. आमर आमे खोजी चलिबा सही दिव्यत्व को, आमे खोजी चलिबा सही भल पाइबा को एवं कोलाग्रत करिबा भल पाइबार सही अनुभूति को. एहा ही बाणी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रे जोठी यूनिटी विषय कह जाइछि. गोटे सुंदर गल्प अछि, स्टोरी ऑफ पर्कुपाइन्स. बहुत सुंदर कहानी ए आम मानकर संघ को नेकी. पर्कुपाइन्स को ओडिया रे झिंक कह जाए, जार बहुत सारा कंटा थाए, आत्मरक्षा पाई थाए, किंतु से माने सेथि पाई साधारणतः बाहर अलग अलग रहिबा को पसंद करती. किंतु एमिति गोटे स्थान दिन आसिला, मोर आज से वर्षा को देखिक मन पड़ुछि सेटा. एमिति गोटे दिन आसिला, प्रबल शीत हैला एवं अनेकांश पर्कुपाइन्स मरिबा पई आरंभ कले. भाळेनी पड़ीगला. तेणु सेमाने चिंता कले गोटे जरूरीकालीन बैठक डकेबा एवं समस्ते आसी एकाठी हेले. जेतेबेले एकाठी हेले सेमाने अनुभव कले परस्परर उष्मता हेतु, परस्परर निश्वास प्रश्वासर गर्मी हेतु से सामान्य भाव से शीतरु से रक्षा जाई पारिबे. तेणु निष्पत्ति है आम समस्त अंतत पक्षे शीत दिनटी एकाठी रहिबा, संघबद्ध भाव में रहिबा एवं शीतटी को रक्षा पाई जाई परिबा. किंतु आउ गोटे असुविधा मध्य थिला. जेहेतु सेमानक शरीर रे असंख्य कंटा थिला, जेतेबेले एकाठी हेले जानतरे हो अजानतरे हो जनकर कंटा आउ जन को कष्ट देला, जनकर जोगु आउ जने आघात प्राप्त हैला. ता भितरे जड़े स्ट्रंग बहुत शक्त बड़ एवं स्वाधीन चेता पर्कुपाइन्स थिला. से कहला जीवन रे मु कहा ठारू केबे आघात पाइनी कि सहिबिनी, कहार शक्ति अछि मते कष्ट देबो, मु ए संगरे रहिबिनी, बाहर की चली गला. किंतु ता पाखरे दुईटी उपाय थिला. हुए तो एकाकी रहिबो, स्वाधीन भाव में रहिबो, भल भाव में रहिबो, किंतु शीतर प्रकोप रे मृत्युवरण करिवो. आउ गोटे थिला किछि समय पई कष्ट सही जीव पछे जीवन रक्षा पाई जीव एवं समस्तଙ୍କ सहित रहिबो. जीवेषणा तो समस्तଙ୍କର अधिक थाए, आसिला फेरिला रहिगला. एथुर गोटे शिक्षा मिले जे आमे माने समस्ते सेमिति गोटे गोटे पर्कुपाइन्स भली आम मानक जीवन में शह शह जन्मर कंटा अछि. आम मानक जन्म रे राग द्वेष भल पाइबार कंटा गुड़िक एबे भी अछि. ज्ञात सारे हो अज्ञात सारे हो से कंटा गुड़ी को अन्य मानक कष्ट दउछि. किंतु जदि शीत भली आमर माया राज्य को अतिक्रम कर जिबार अछि, ताहले हमकु संघबद्ध रहिबार अछि, हमकु एकाठी रहिबार अछि, हाथ धराधरी होई रहिबार अछि. ठाकुरंकर गोटे दिव्य वाणी ठाकुर निजे लिखिछन्ति संघ तत्व रे. आमे समस्ते जेतेबेले सही अनंत पथर यात्री ठाकुरंक वाणी, आम समस्तंकु जेतेबेले सही गोटिए मात्र पथरे एक लक्ष्य रे एक मुखर अग्रगति करिबार अछि, सेतेबेले स्वतंत्र भाव रे लक्ष्यहीन होई अंधकार कंटकमय पथरे गति करिबा काहेकि? ठाकुरंकर प्रश्न. आस भाई परस्पर हाथ धराधरी होई कोलाकोली होई नृत्य गीत करी करी अग्रसर हेबा. आम पथकु आमर एही पथकु आनंदमय शांतिमय करी गढ़ी तोलिबारे कोन दोष अछि? ठाकुरंकर बाणी. किंतु पुणी घटनाटी फेरी आसीबा. ठाकुर लिखुछथि किंतु से एकत्तर पथरे चलला बेले जदि दुख आसे, जदि जंत्रणा आसे, जदि कष्ट आसे, बुझिबाकु हेब से दोष अन्यर नुहे, से दोष केवल आमर. आमर निजर विशृंखलिता अशृंखलिता एवं आमर अहंत बोध ही तो ए पथर कंटा. काहेकि ना आमे सबु बेले स्वतःमुखी बाहर को ही देखा चेष्टा करू, आम निजको आमे देखि पारुना. दुर्गाचरण भाईंकर गोटे घटना सबु उदाहरण आपण जानिथिबे. दिने एमती पूजा सरी थाए, भाई कहले आज तो पूजा सरीगला, समस्ते आज मौन व्रत करियो. समस्ते शुणिछन्ति तांकर ए कहानीटी, प्रासंगिकता हेतु कहूची. समस्ते आज मौन हब, केही पार्टी करिवो नाही, जी पार्टी करिवो से फेल, से कटिला. सबु माने समस्ते आसिले खाई सारिबा पर एमती विरासन रे बसथांती. जणे लेट रे आसीगला, सांग सांग जणे 16 वर्ष जणे भाई कहि दोछन, अरे तू कोन आज लेट रे आसिलु?
तो आउ जने भाई कहते देख एटा मौन पीरियड चलची तू कौन पार्टी कलु तू फेल से आउ जने कहते ओहो अन्य बोधे मौन पीरियड तो मौन पीरियड नुह तू भी फेल आउ जने कहते भाई तुम दिज कटिल जापर न तुम दिज जा कटिल तो आउ जने कहते भाई तू को रहिलु कि आउ जने कहते शेष आसवा वक्त को भाई एमन सीना जापर ना समस्ते कटिलेनी शेष को जो भाईटी आसुच्चंदी से स्थिर होगी बसुता हसुता कहबार उद्देश्य आम मानकर वृत्ति गुड़िक स्वतः एते बहिर्मुखी आम मान इंद्रिय गुड़िक स्वतः एते बहिर्मुखी आमको समय मिले ना आम भितर बुड़ी जावाई खोजी बुलवाई जे मोर भूलटी केउठी आ सबु व्यतिक्रमर मंजीटी से आरंभ हुए कठोपनिषद कहते परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परंग पश्यति न अंतरात्मन से कहते भगवान आमको एमती भाव में गठन कर स्वतः आम बाहर को देखुचे निजक देखा समय पाऊने आमर आखि बाहर को देखुची निज भीतर को देखी पारुनी आमर कान आपण कथा शुणुची मोर भीतर सोहं को शुणी पारुनी मोर नाक बाहर दुर्गंध को देखी पारुची मोर भीतर दुर्गंध को देखी पारुनी स्वतः किंतु जदि आमको तांको पाखक जिबार अछि जदि आमको एक हे जिबार अछि ताहले आमको भितर बुढ़ी जावाक हेबो से द्वितीय वाक्यटी कहउछन कश्चित धीराः प्रत्यागात्मनं इक्षत अमृत चक्षु भवति माने से कहउछन्ती जदि ता भितर केही केते जण ज्ञानी भक्त तांको पाई जिबाकू हेले आखि बंद करि दियंती खोजी बुलंती निजर त्रुटि गुडी को एवं संशोधन करिया को चाहंती निजर त्रुटि गुडी को एहा ही संघ साधना तेणु गोटी हेउछि कॉमन गोल आ गोटी हेउछि कॉमन कम्युनिकेशन एवं तृतीयटी आसुछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग कॉमन कमांड लक्ष्यर आदेश जनकर रहिबो संघरे मानिबार वृत्ति गोटी रहिबो संघरे शक्ति केंद्र गोटी रहिबो जेउठी शक्ति केंद्र अनेक सेठी संघ मध्य अनेक मानिबार धारा आम संघर गोटी मौलिक धारा जहा भाई आलोचना करिसेंती परिचालक आलोचना करिसेंती से दिगरे विशेष जीवा पई चाहुनी कारण समय मध्य अभाव ए दिगरे जदि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिगटी होछि आमर व्यक्तित्व बोध आमर निजर अहंकार संघरे मौलिक कर्तव्य रहिबो जे जी आमर कर्ता तांको हमें मानि नेबा मु या पूर्वरु से उदाहरण दउथिली आमर श्रीराम पंडा कथा जेमती तांको जेतले से प्रथम एंट्री कले तांको मिलला गेट जगिवा पई से कहले मते गेट जगे माने से किछि कहले नि जगिले तांको इंटरव्यू रे पचरा हला आपण जने सुपरस्टार थिले आपण आसी गेट जगिया को गुरु कहले आपण किछि खराब लागिलानी ना गुरुंकर आदेश किछि दिन परे गुरु पुणी आसिले कहले अरे मु चाहूची तमे अंतर्जग ऊपर गोटे फिलोसफी कोर्स कर ये कहले मु तो गेट जगुची बहुत दिन हेलानी आ पढ़ा पढ़ी सहित संपर्क नै मु कोन करिवि दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर गेट ड्यूटी प्रॉपर्ली आश्चर्य गेट ड्यूटी जगिवा सहित जोगर अंतर्मोहन साधनार संपर्क कोन से कहले जे तुमको एथि पई हमें गेट जगिवा पई कहिछु जेतेबेले लोक माने चल प्रचल करिवे तुमे देखिबो केउ माने दरकारी एवं केउ माने अदरकारी ठीक सेमिति जेतेबेले अंतर्जोग विषय क्रिया करिवो सेतेबेले तुमे देखिबो मनुष्य को जेते गुडिए इच्छा शक्ति आसुची कामना वासना आसुची ता भितर केउटी मो पई दरकारी केउटी अदरकारी अर्थात केते विराट तत्व को से गुटे संग साधना माध्यम रे भाई तो कहउतिले काहा को कुकुर जगिवा को देकी भी जे तुमे जग एवं संघ शक्ति रे से सबुठार उच्च स्तर को आसी ए मानिबार असुविधाटा कोन रहे निजर अहंकार शेष केवल गोटे धाड़ी रे बा गोटे उदाहरण देखि शेष करने चाहिए समय अतिक्रांत 2 मिनिट कथा द्वापर युग सरी आसी थाए भगवान श्रीकृष्ण तांकर इहेलीला संवरण करी फेरी सारी थांती एपटे हस्तिनापुर समग्र समृद्धि रे परिपक्व एवं ताकु सबु दिगरु सुरक्षा देउथांती स्वयं निजे अर्जुन एवं सेतेबेले अर्जुन को पराक्रम एते अधिक थिला जे तांकु देखिबा तो दूरर कथा युद्ध करिबा तो दूरर कथा तांक प्रति शत्रुता करिबा को मध्य भय पाउथाय सामान्य अहंकार तो आसीची निश्चिंत किंतु एपटे मथुरा कृष्णଙ୍କ बिना श्रीहीन सबु किछि स्तब्ध असंखला विशृंखला एपरिक तांक रानी माने मध्य असुरक्षित तेणु युधिष्ठिर कहिसंती जाओ टिके नै आस रानी मानक अंतत पक्षे सखांकर रानी मानक हम पाखु नै आस एवं अर्जुन जाइछंती कृष्णकर समस्त रानी मानक नै जेताले फेरुछंती रथरे गोटे बहुत बड़ घटना घटिछि कोन
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଥରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଅସାମାଜିକ ଗାଈ ଜଗୁଆଳି, ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ଦ ୱାରିୟର୍ସ, ଗାଈ ଜଗୁଆଳି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଥର ଚକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନଥିବା ଅର୍ଜୁନ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 15 ଅଧ୍ୟାୟ। ତତ୍ ବୈ ଧନୁସ୍ ତତ୍ ଈଶବଃ ରଥ ହୟାସ୍ତେ ସୋହଂ ରଥି ନୃପତୟୋ ୟତ୍ ଆନମନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଗାଣ୍ଡିବ ଆଜି ମୋ ହାତରେ ବି ଅଛି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶରମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ତିଣରେ ସଜା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେହି ରଥ ଯାହା ଉପରେ ବସି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ସେ ରଥ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ ମୁଁ ନାହିଁ? ସୋହଂ ରଥି, ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ବି ବସିଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଡ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ? ଆଜି ମୋ ପାଖରେ କିଏ ନାହିଁ? ସର୍ବକ୍ଷଣେନ ତଦ୍ଭୁତ ଅସତ୍ ଈଶ ରିକ୍ତମ୍। ହଁ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଈଶ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ଇଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସଖା, ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସବୁ କିଛି, ମୋର ବାନ୍ଧବ, ମୋର କୃଷ୍ଣ ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ବିନା ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ନିଃସ୍ୱ। ସର୍ବକ୍ଷଣେନ ତଦ୍ଭୁତ ଅସତ୍, ସବୁ କିଛି ମୋର ଆଜି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ସଖାଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲାଣି, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଚାଲିଯାଇଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପାଖେ ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ସେ ସରିବ ନା। ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତାର ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ନା। କବୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ରହା ବନ୍ଧ ନିର୍ବନ୍ଧ ନା ହୋଏ, କରମ କରେ କର୍ତ୍ତା नहीं ଦାସ କହାବେ ସୋଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଧରି ହୁଏ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କ କୃପା କରି ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମର ଟିକେ ସେବାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିଦିଅ ନା, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଯିବେ। କଣ? କରମ କରେ କର୍ତ୍ତା नहीं ଦାସ କହାବେ ସୋଏ। କର୍ମ କରିଯାଅ କିନ୍ତୁ କେବେ ବେଲେ ବି ନିଜର ତାଙ୍କର କର୍ମଟିକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସଂଘ କର୍ମ କରିବାର କ୍ଷେତ୍ର, କର୍ତ୍ତାପଣର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସଂଘ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର, ଉପାସନାର କ୍ଷେତ୍ର, ନିନ୍ଦା ସମାଲୋଚନାର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସଂଘ ଅନୁଶୀଳନର କ୍ଷେତ୍ର, ଅନୁଶାସନର କ୍ଷେତ୍ର, ଦୋଷ ଦର୍ଶନର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସଂଘ ଉଦ୍ଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର, ଅଭିଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସଂଘ ଭାବ କ୍ଷେତ୍ର, ଭବ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସଂଘ ସାହାଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର, ସହଯୋଗର କ୍ଷେତ୍ର, ସହଭାଗିତାର କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସଂଘ ସମର୍ପଣର କ୍ଷେତ୍ର, ଅହଂ ଅଭିମାନର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସର୍ବୋପରି ସଂଘ ଏକତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ତୁମ ଦାସ, ରହୁ ସଦା ଏହି ଜ୍ଞାନ, ନିର୍ମମ କରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର ହେ ମୋର ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୁହିଁ ତୁମ ଦାସ, ସିରାଗ ଭାଇ ସେ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଠାକୁର ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଯେଉଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ତୁମେ ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛ, ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଅହନ୍ତବୋଧକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ତୁମ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବୁ, ଏକ ଧାରାରେ ଆଗେଇ ଯିବୁ, ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବୁ, ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଆଗେଇ ଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଗେଇ ଯିବୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ଏହା ହିଁ ବ୍ରତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ତପସ୍ୟା ହେଉ, ଏହା ହିଁ